क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप यूं ही रहेंगे और यूं ही तड़पते रहेंगे जिस भी मुश्किल में या जिस भी कशमकश या परेशानी में इस वक्त आप हैं? और ऐसा अक्सर लोगों को लगता है। अगर आपको भी ये लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मुझे उमर ताहिर कहते हैं। आप मेरा YouTube और Facebook चैनल देख रहे हैं, उमर ताहिर टॉक्स। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम हमेशा यूं ही तड़पते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊं, जिस मुकाम पे तुम हो उस मुकाम पे सबको ऐसा लगता है। तुम्हारा खौफ ही तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन फिर उस खौफ के बावजूद भी यकीन का इंतखाब करना तुम्हें मोमिन बनाता है। फ़र्क है इस चीज़ में, यानी इंसान तो तुम्हें बनाया गया है और इंसान होना तुम्हारा इंतखाब नहीं है, लेकिन इंसान से मोमिन होना हमारा इंतखाब है। और कितनी खूबसूरत बात है, लेकिन शर्त भी उतनी मुश्किल है। यानी इंसान तो यहाँ हर कोई बना फिरता है, लेकिन उन्हीं इंसानों में कितने ऐसे लोग हैं जो मोमिन हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है कि इंसान बनने के लिए आपको इस खौफ के बावजूद भी यकीन का इंतखाब करना है। यानी सब कुछ टूट गया है, कोई राह नज़र नहीं आ रही है, कोई उम्मीद बाकी नहीं है, इसके बावजूद आपने यकीन का इंतखाब किया अगर, तो फिर ये चीज़ आपको मोमिन बनाती है। और जानते हो, मोज़े मोमिनों के लिए ही होते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि मोज़े क्यों नहीं होते, या फिर सबूत मांगते हैं हम लोग, प्रूफ मांगते हैं इस चीज़ का कि अगर मोज़े हैं तो दिखाए मुझे वो खुदा। अगर मोज़े हैं तो मुझे नज़र क्यों नहीं आते वो, मेरे साथ क्यों नहीं होते वो। हो सकता है कि आपके साथ यही मामला हो, इसीलिए मोज़े आपके सामने नहीं आते या आपके साथ नहीं होते, क्योंकि मोज़े सिर्फ मोमिनों के लिए होते हैं। और मैं मोमिन की आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। ईमान लाने वालों के लिए हर उस चीज़ पर जो दिखाई दे सकती है और हर उस चीज़ पर जो नज़र से बाहर है, हर एक चीज़ पर आपको ईमान रखना है। लेकिन हमारा ये होता है मसला कि हम लोग जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है उस चीज़ पे तो हम लोग ईमान रखते हैं, लेकिन उस चीज़ पे नहीं रखते जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो तुम्हें यकीन रखना है, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी लोगों ने यकीन रखा था, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए थे जिन्हें सिर्फ पढ़कर या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सब भी शुरू में चंद लम्हों के लिए घबराए थे, लेकिन फिर उन्होंने इन घबराहटों को तर्क करके यकीन को चुना था। और देखो उनके साथ कितना अल्लाह ताला ने कितने हसीन अंजाम उनके साथ किए, जिनको आज पूरी कायनात याद करती है। लेकिन वो क्या करते थे कि यकीन रखते थे। उन्होंने एक चीज़ को चुना और वो चीज़ यकीन थी। और जानते हो अल्लाह ने वो करिश्मे क्यों कुरान में लिखे? तुम्हारे लिए, ताकि तुम इन्हें पढ़ो और तुम्हारी उम्मीद ना टूटने पाए, ताकि तुम इनसे नसीहत हासिल करो। और ये ऐन जो कहानी है, ये ऐन इख्तिताम पे बदली गई थी। यानी आपको हो सकता है आप जिस भी मुश्किल में, जिस भी परेशानी में आप इस वक्त हैं और जिस भी चीज़ से आप लड़ रहे हैं, चाहे आप किसी चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हैं, किसी शख्स के लिए दुआ मांग रहे हैं, या फिर कुछ और मामला है आपके साथ, कोई आजमाइश आई हुई है आपके ऊपर, तो आपको आखिर तक अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है। अब ये जो आखिर तक अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है, ये क्यों ज़रूरी है? अभी आपको मैंने एक बात कही कि जो कहानियाँ, किस्से हम लोग सुनते हैं, जो मौज़े हम लोग सुनते हैं, जो हमारे लिए मिसालें बनाई गई, वो सिर्फ़ इसीलिए थी कि आखिर तक यकीन किया गया। और आखिर तक यानी ऐन इख्तिताम पे जो है वो बदली गई वो कहानियाँ, उनके जो वो तारीख़ बदल के रख दी। तो तुमने इन्हें पढ़ना है और याद रखना है कि यही करिश्मे तुम्हारे लिए भी हैं। उसके कुन पे किसी का हक नहीं है, उसका कुन सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हो सकता। आप अगर अच्छे काम नहीं करते हैं,
آپ اگر بہت گناہگار ہیں، ایک اور ہمارے ذہنوں میں بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خدا کے پاس جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو گناہگار اتنا ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ تو کبھی ہمیں اپنے پاس آنے سے نہیں روک رہا ہوتا، اس نے تو ہمیشہ دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ بار بار کہتا ہے کہ میری طرف آؤ۔ ہم ہی ہیں جو اس کی طرف نہیں جاتے، ہم ہی ہیں جو دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ دروازے بند نہیں کرتا، ہم دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری عزت کبھی کرنا نہیں بھولتا، ہم لوگ اپنی عزتیں خود نہیں کرتے۔ وہ کبھی بھی ہمیں دھتکارتا نہیں ہے، ہم لوگ ہمیں دھتکارتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ ہماری سیلف اسٹیم کے اوپر ہمیں احساس دلائے، ہمیں گناہگار ثابت کرنے کے لیے ہمیں ہمارے گناہ یاد دلائے۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے کن کا حق ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ سارا اس کو ہی ملے گا، اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھر جائے گا، یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ اس کے پاس بہت زیادہ چوائسز ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تم ہمیشہ تڑپتے نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا، تمہیں سمیٹ دیا جائے گا، اور تمہارے سامنے یہ منظر تمہارے سامنے تمہیں دکھایا جائے گا۔ لیکن تمہیں اس کے لیے خدا کی ذات پہ تمہیں یقین رکھنا ہے، وہ یقین جو وہ چاہتا ہے ہم سے، وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور جو ہمیں اس میں سمجھنی ہے، جو شاید ہم میں سے ہر شخص بھول چکا ہے، کہ ہم جتنا سوچتے ہیں نا خود کے بارے میں کہ جتنے ہم کمزور ہیں، اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ہم۔ لیکن اس لمحے میں یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ جب دل اور ہمارا وجود حادثات سے دوچار ہوتا ہے، یا کوئی پریشانی ہمیں لاحق ہو جاتی ہے، یا کسی بھی مسئلے میں ہم پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن ہم در حقیقت نصیب سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ صبر نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے ہی اندر خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور اگر ہم انسان ہیں تو ہر وقت صبر کر سکتے ہیں نا، مضبوط رہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ ایسا نہیں ہے، ہم ہر وقت یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ پرفیکٹ ہم خود کو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خود کو ایسے کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے ہر وقت صبر کرنا ہے، ہر وقت مضبوط آپ نے رہنا ہے۔ اور سب سے بڑا عیب ہم میں یہ ہے کہ جب ہم کوئی معاملہ ٹھیک نہیں کر پاتے تو اللہ کے سپرد بھی نہیں کر پاتے ہم لوگ۔ اللہ کے سپرد، میں نے آگے بھی ویڈیوز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری اس چیز پہ بنائی ہوئی ہیں ریسنٹلی 4-5، کہ اللہ کے سپرد معاملے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے اس پہ نہ تو اس کو پوچھنا ہے، اور نہ ہی آپ نے دل میں کوئی گمان رکھنا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم خود پر ظلم کرتے ہیں، کبھی ان لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو ہماری محبت کی تذلیل کرتے ہیں، اور کبھی ان سے ہمدردی کی امید لگا کر جو ہمارے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس ایک چیز سے ہمیں باہر آنا ہے، ورنہ ہم لوگ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ، سکون ملا ہوگا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ رب آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔